Assalamualaikum grade 1. How are you this morning? You must be very well. Okay? And before we start our lesson, let's pray first. Let's pray start now. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma. Amin. Okay, are you ready to start the lesson now? Now you may open your book page 18. Okay, happy birthday. We already learned about this one last week. Okay, minggu lalu kita juga udah belajar kan happy birthday ini ngapain aja sih gitu. Minggu lalu udah belajar yang namanya numbers ya kan, tentang angka, and then asking umur, asking age, nanya umur berapa sih, caranya gimana ya kan. Oke, to refresh your mind. Okay, let's watch the video. Song. Listen. Sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kelly. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kelly. Happy birthday to you. How old are you? I'm 6 years old. How about you? Oke, di sini kalau mau nanya umur bilangnya how old are you, ya kan? Terus kalau mau jawab I'm 6 years old. Kalau teman-teman umurnya 5 berarti I'm 5 years old. Kalau teman-teman umurnya 7 berarti I'm 7 years old. Next. I don't know. Happy birthday. Thank you very much. Nah, di sini juga kalau teman-teman mendapatkan sesuatu gitu, teman-teman bisa bilangnya kan, kalau kita biasa bilangnya terima kasih gitu ya. Nah, di sini bilangnya thank you very much atau thank you aja boleh. Next ya. Dialogue 1. Listen. Say. It's Kelly's birthday party. There are balloons, presents, cake, and hats. All Kelly's friends are there. Oke, barusan ada balloons, presents, cake. Balloons itu balon, present itu kado, cakes itu kuenya ya. Itu katanya all the Kelly's friends. Friends itu berarti teman-teman ya, teman-temannya. Ben, Anne, Sue, Tom, Mike, and Tinky are all there. Tom is giving Kelly a birthday present. Happy birthday. Thank you very much. Kelly is very happy. Mike and Tinky are talking. How old are you? I'm 6 years old. How about you? I don't know. Mike is 6 years old. How old is Kelly? Look at the cake. Count the candles.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, she's 6. Oke, barusan ada count the candles. Berarti count itu menghitung. Hitung yuk lilinnya gitu. Candles itu lilin, ya. Candle. Oke, next. Page 19. Word Family 1. Listen. Read. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Page 20. Dialogue 2. Listen. Say. Look, I have a new robot. Wow, you have lots of robots. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 robots. Look, I have a new robot. Wow, you have lots of robots. How many are there? Oke, di sini kalau mau menanyakan jumlah atau quantity gitu ya, ada berapa sih, kita pakainya how many. Jadi kalau teman-teman tanya ke bunda gitu atau ke ayah atau ke mama atau ke papa nanya kuenya ada berapa, how many, ya, the cake is. Atau kalau misalnya permennya ada berapa sih gitu, how many, kalau permen kan candy ya, how many the candies are, ya. Oke, kalau cuma satu pakainya is, jadi how many the candy is, berarti candy-nya cuma satu, the candy is one. Jadi kalau nanyanya how many ya, jangan lupa. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 robots. Wow, you have lots of robots. Wow, you have lots of robots.
How many are there? Page 20. Word family 2. Listen, read, say. A ball, balls. A computer game, computer games. A doll, dolls. A robot, robots. A ball, balls. A computer game, computer games. A doll, dolls. A robot, robots. Baik, di sini teman-teman belajar lagi. Kalau kita mau ngomongin bendanya atau barangnya atau objeknya itu cuma satu, kita pakainya e. Yang kemarin-kemarin teman-teman sudah ngebedain antara e sama en, ya kan? Kalau yang depannya bukan a, i, u, e, o, pakainya e. Bener ya? Masih inget ya? Nah, sekarang kita pakainya, kalau untuk bendanya cuma satu pakainya e. Kalau bendanya banyak tinggal ditambahin aja s di belakang bendanya. Contoh, kalau apelnya cuma satu berarti kita bilangnya an apple. Kenapa en? Karena apelnya pakai huruf a gitu ya. Kalau pensilnya cuma satu kita bilangnya pencil. Kalau pensilnya banyak kita bilangnya pencils, ada s-nya. Kalau bukunya cuma satu, a book. Kalau bukunya banyak, kita pakaiin s di belakangnya, jadinya books. Oke. Kalau bolanya cuma satu, a ball. Kalau bolanya banyak, kita pakainya balls. Oke, next ya. Kalau misalnya robotnya cuma satu, robot. Kalau robotnya banyak, nggak pakai maaf. Robots, ada s-nya. Oke, next ya. Nah, ini minggu lalu juga teman-teman udah ya yang Miss Tulis bilang, ayo listen dulu gitu. Ayo kita dengerin dulu. Page 21. Practice. Listen, number. 1, Look, I have a new doll. 2, Wow, you have lots of dolls. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 dolls. 3, Look, I have a new robot. 4, You have lots of computer games. How many are there? 1, 2, 3. There are 3 computer games. 5, I have lots of balls. How many are there? There are 9 balls. 6, Wow, you have a new ball. It's very nice. Page 21. Action. Listen, do. Sing and dance. Take a photo. Pages 22 and 23. Letters. Nah, di sini kita akan belajar phonics sound, bunyi ya, seperti biasanya kita belajar bunyi. Jadi kalau O bukannya O,
O adalah nama hurufnya, tapi bunyinya seperti apa gitu ya. Kalau P, P itu nama hurufnya, tapi bunyinya seperti apa. Nah, di sini ya. Next. And sounds. Listen, find, write, say. O. O. Orange. P. P. Pear. Q. Qu. Question. R. R. Run. S. S. Sun. T. T. 10. Chant. Listen, chant. Oranges, oranges, lots of oranges. Pears, pears, yummy, yummy pears. Question, question, I have a question. Run, run, run very fast. Sun, sun, a big yellow sun. 10, 10, look up, I see 10. Oke, baik. Next, jadi tadi videonya ya, minggu lalu juga seperti Miss Sulis already gave you, oke. Jadi ini kita belajar phonics. Beda ya, kalau hurufnya P bunyinya P, gitu ya. Terus kalau hurufnya R bunyinya R. Kalau hurufnya S bunyinya S. Oke. Next. Nah, what we learn in this lesson, you will learn about counting number, asking age, reply to the question, about age, sama say thank you, asking quantity, sama telling the quantity. Jadi di happy birthday ini teman-teman belajar angka, belajar jumlah, belajar tanya umur. Oke. Next. Nah, di sini tadi sudah ada videonya juga, jadi teman-teman sudah tahu bilangnya kalau angka 1 bukannya one tapi one. Angka 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kebanyakan ada yang bilang angka 8 itu 8, bukannya 8 ya. G-nya dibuang aja, jadi bilangnya cuma 8. E-I-T, 8. Oke, next. Nah, di sini in your book, you may open your book at page 20. Di halaman 20 ada gambar ini kalau nggak salah. Nah, ini nanya, kita kalau mau nanya quantity, jumlah, asking quantity with how many. Oke, kalau mau nanya yang berapa banyak pakainya how many. Berapa banyak pensilnya? How many the pencils are there? There itu artinya di sana atau itu gitu ya. How many the pencils are there? Berapa banyak kuenya? How many the cakes are there? Atau kalau mau lebih singkat ada how many the cakes are, how many the balloons are. Kenapa pakai are? Karena balloonsnya banyak, yang tadi pakai S gitu ya. Nah, kita jawabnya ada bisa pakai there are atau the pencils are, the cakes are. Karena banyak maka kita pakainya are. Kalau pensilnya cuma satu, kalau kuahnya cuma satu gimana? Ya udah, kita tanyanya how many the pencil is? The pencil is one. Kalau balonnya cuma satu, how many the balloon
nggak pakai S ya balloonnya. How many the balloon is? The balloon is one. Oke. Ngerti ya cara pakainya ya. Jadi kalau mau nanya how many, nah mulai dari sekarang teman-teman harus belajar ngomong how many. Kemarin dari awal kita belajar yang namanya good morning, good afternoon, good evening. Kalau ketemu sama orang, assalamualaikum, good morning, gitu kan. Bye bye, waalaikumsalam, good afternoon. Ya, terus abis itu kita belajar lagi kemarin di bab yang kedua setelah Hello Tinky itu kita belajar yang namanya box, pansel gitu kan. Nah, sekarang kita belajar yang namanya ngitung. Oke. Jadi ngerti ya kalau mau nanya berapa pakainya how many. Nah, singular and plural. Singular itu satu, plural itu banyak. Kalau bendanya ada satu, pakainya di depan bendanya. Bolanya ada satu, pakainya a ball. Komputer gamenya cuma punya satu. Aku cuma punya satu game di komputer aku. Berarti bilangnya I have a computer game. Oke. Ya, aku cuma punya robotnya satu. I have a robot. Oke, jelas ya. Nah, kalau bendanya ada lebih dari satu atau banyak, tambah S di belakang bendanya. Bonekanya punya banyak, berarti bilangnya dolls. Mainan robotnya punya banyak, berarti bilangnya robots. Oke, next ya. Nah, ini cuma action aja. Take a photo, berarti lagi ngambil foto. Sing and dance, teman-teman ada ya di bukunya ya, page 21. Nah, ini tadi kita sudah dengar videonya tentang fonik, tentang bunyi. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kita ada membedakan huruf, letternya, sama soundnya atau bunyinya. Nah, coba sekarang kita belajar nulis ya. Ini angka 1 udah ada contohnya. Tulisannya one, bacanya one. Kalau angka 2 nulisnya gimana hurufnya? Ya, T, W, sama O. Bacanya two, betul. Angka 3 tulisannya T, H, R, T, H, R, I, E. T, H, R, E. Oke. Kalau angka 4 F, O, U, R atau F, O, U, R. Oke. Coba ya nanti latihan di rumah ya. Next. Nah, hari ini Miss Riz mau kasih PR. Ini PR-nya. Oke. Tadi teman-teman sudah dengar videonya. Cara ngerjainnya adalah teman-teman cuman tulis aja. Nomor 1 tadi apa ya disebutinnya ya? Nah, yang nomor 1 yang mana? Kasih angka 1. Tadi dibilangnya apa ya di videonya ya? Number 2 katanya. Nomor 2-nya yang mana ya? Dengerin dulu baik-baik, terus di sini ditulis nomor 2-nya yang mana. Oke. Jadi, belum tentu robotnya ini nomor 1 loh ya. It's gonna be different. Okay, it might be different. So, you just listen first from the video that I gave you at front in advance just now, and after that you write the number on each picture according to the video that you watch. Okay, ngerti ya? Jadi di videonya ada number 1. Terus disebutin bendanya. Yang mana? Oke. Ini PR pertama ya. And this one is the second homework. Oke. Ini PR yang kedua.
Teman-teman tidak ada bukunya, but I'm going to give you the photo. So you just later I will get you through your Bunda Walas. Okay. Nomor 1 sudah ada contohnya. I have a doll. Lihat, karena dia pegangnya boneka. Ya kan? Jadi yang mana nih? A ball yang gambar ini, boneka ini ball atau doll? Karena boneka itu namanya doll, jadi dollnya dikasih centang. Ceteng. Oke. Nomor 2. Dia punyanya apa nih? Gambar apa? Yang robot atau yang doll? Nah, karena teman-teman tidak punya bukunya, so you just write on a paper. Jadi teman-teman tulis di kertas. Kalau nanti teman-teman mau ngeprint dari gambar yang Miss Tulis kasih boleh, ya. Tapi kalau enggak, tinggal ditulis di kertas. Contoh, yang ini teman-teman tulis di kertas, ya. Terus nanti minta tolong sama mama atau papa, ayah atau bunda, tolong tulisin dong ininya. Student book page 21, tulis di kertas. Terus nomor 1 apa? Misalnya ya, nomor 1 ball. Berarti teman-teman harus tulis nomor 1 jawabannya a ball. Tulis ya, a ball. Gimana cara menulisnya? Oke. Tapi kalau teman-teman mau ngerjain langsung dari buku, yang ini kan ada di buku ya. I'm really sorry. You have the book of this, right? Yang ini kan ada di buku ya, teman-teman. Abis ditulis angkanya, teman-teman nanti foto, cetek gitu ya, di foto ya. Oke. Nah, yang tidak ada bukunya adalah yang ini. Ini kan nggak ada bukunya ya. Nah, ini teman-teman boleh tulis di kertas atau di buku tulis. Kita belajar nulis ya. Oke. Caranya gimana? Di atasnya teman-teman tulisin ini. Workbook page 11. Minta tolong sama bunda atau sama ayah, sama mama atau sama papa atau sama kakak boleh. Tulis workbook page 11. Nomor 1. Gitu ya. Habis tulis workbook page 11 terus nomor 1. Nomor 1 udah ada nih. Ya. Nah, teman-teman contoh tulisannya. I have a doll. Tulis di kertasnya. I have a doll. Nomor 2. Jawabannya yang mana? Misalnya jawabannya I have a doll lagi. Berarti nomor 2 teman-teman tulis lagi. I have a doll. Oke? Jelas ya? Nomor 3. Nih gambarnya dia megang apa? Yang mana jawabannya? I have a ball atau there are 3 balls. Misalnya jawabannya there are 3 balls. Tulisannya teman-teman tulis lagi di kertas yang tadi. There are 3 balls. Gitu ya. Ngerti ya? Oke, nomor 4 juga sama seperti itu. Nah, ini PR yang ketiga. Oke. PR yang ketiga adalah nanti teman-teman di bawahnya yang tadi itu udah selesai kan, cuma sampai 4 nomor ya. Udah selesai. Teman-teman bikin lagi di bawahnya, minta tolong lagi sama mama atau sama papa ya. Tulisin ini workbook page 12. Nomor 1 yang teman-teman kerjain adalah cuman yang atas aja, yang D nih, ada tulisan D-nya. Cuman yang D aja ya. Nomor 1 yang mana? Tulisannya yang mana? Computer games, a robot, a ball, atau dolls. Kalau nanti teman-teman mau ngeprint gambarnya, berarti teman-teman tinggal tarik garis, tidak usah menulis. Tapi kalau tidak punya, berarti ditulis di kertas. Tulis jawabannya. Nomor 1,
Misalnya itu computer games. Teman-teman harus tulis tulisannya computer games. Oke? Cuman yang D aja. Setelah selesai, dikasih nama di kertasnya. Oke? Dikasih nama di kertasnya sama yang tadi juga. Habis itu nanti Miss Tulis akan bikin link untuk teman-teman submit homeworknya. Nih, how to submit your homework? Pertama, tulis lagi cuman jawabannya aja. Ya. Kalau page 21 itu tinggal di foto, cetek. Nah, kalau yang 2 itu yang teman-teman nggak punya bukunya, itu boleh ditulis di kertas jawabannya atau di buku boleh. Habis itu di atasnya ditulisin student book page 21 atau workbook page 11 gitu ya. Tulis itunya, karena kenapa? Nanti takutnya ditulis bingung ini yang halaman berapa gitu ya. Oke. Terus habis itu di foto, take a photo of your paper and send to this link. Ini ada linknya. Nanti kalau ini kan nggak bisa diklik ya. Nanti akan ditulis kasih linknya melalui Bunda Walas. Oke. Jangan lupa kasih nama dan kelasnya. Kapan terakhirnya? Tanggal 6 November. Jelas ya? Tanggal 6 November. Miss Sulis tungguin tanggal 6 November. Boleh telat nggak? Jangan dong. Kalau telat nanti aku bingung. Miss Sulis bingung. Ini siapa yang belum ngumpulin ya? Oke? So, don't forget to do your homework and submit it on time. Jangan lupa dikerjain dan disubmitnya on time. Oke? Thank you so much, grade 1. Stay healthy, stay happy, and keep your spirit on. Semangat, semangat, semangat. And see you soon at school. Okay? Thank you so much. Jadi jangan lupa, kita udah belajar numbers, counting, menghitung, sama kita menanyakan berapa banyak, sama menanyakan umur. How old are you? Okay? Thank you so much, friends. Thank you so much, grade 1. See you soon. Wassalamualaikum.